लेकिन पूर्णिमा दिन रे एकादशी है विधवा नारी रोजवती सिंदूर थिला ता कपाले साबात विधवा हैला केते बेले प्रथम कार्तिक पांडा के गाड़ी दिले आ कार्तिक व्रत करी सेबे मान लाभ पाइए बोल है पहले तुमर को हर माने सर्वप्रथम रे कार्तिक के गाधी थिले और कार्तिक गाधी के कैला भटा की पेथिले जे आजी कलिजु करे मां भोली माने कार्तिक व्रतटा करिछन मुछ হয় जान ले कोई भी कार्तिक गाधी जाती হয় देखना नी ए जदी एमेना जानवर के चेष्टा करूछन प्रथम रे के कार्तिक गाधी दिले जाने হয় সেটা কহ सत्य जुगरे दिने काना हितला जानि छ হ্যাঁ কাড়া হইতলা देव श्रमा बलि देखो गो ताकरे कोदिनी गुणवती बलि ननिलो नाम थिला तो पुनी देव श्रमा बलि देखो गो ताकरे कोदिनी गुणवती बलि ननिलो नाम थिला तो पुनी गुणवती बलि ननिलो नाम थिला तो पुनी सत्य जुगे देव श्रमा बिक्री जन नैष्ठिक ब्राह्मण थिले ताकर गुटे मात्र झियो थिले ताकर ना होचे गुणवती से गुणवती के दिने के बिहाय थिले जानि छ বিহাই দিলে सेना भी जन नैष्ठिक ब्राह्मण थिले मामु गुण चंद्र रुद्र गुणवती को देखो विवाह होइले ए तू अंत जहा होइला सुनुथिब तो भले चंद्र रुद्र गुणवती को देखो विवाह होइले देखो विवाह होइले ए तू अंत जहा होइला सुनुथिब तो भले गुणवती के बिहारी जे देवश्रमा दिन संगे को दिन काना करे जानि কাড়া কলে चंद्रभूत देवश्रमा दिन बड़ कुशले विंध्याचल पर्वत रे मा जाई देखो मिले कही रे कही राक्षस देखो तांकु खाइला ताहा सुनी गुणवती लो ननी विधवा हेला ताहा सुनी गुणवती लो ननी विधवा हेला जेतेबेले देवश्रमा और चंद्रहूत करी विंध्याचल पर्वत के जीछन सेन बाता भी बोलकु राक्षस थिला से राक्षस से ससुर जाके तबे खाई दिछे सेन गुणवती कथा बाता सर पहले तांकर स्वामी तांकर बापा काम कार्य कले और घरे मन में जाहि कि रहले थिला केते दिन गला एकटा कार्तिक मासटा आसुथे मान की बापानी आइन की भौणी कोनी की बाकनी गुरु की बांधवनी कोनी की छीनी ने काकी हिकृथम कार्तिक व्रत को देखो से सदा आरंभ कला कार्तिक व्रत शरीर तार परायण गला कार्तिक व्रत দার বরাণ गला
তোমার কাছে তোমার বুড়া ধৌছে না মামু গো লোহ টুপুর তোমার বলে কেন করে জানিছ হ্যাঁ কার্তিক বট করি হয়। তার পরাণ করা বলেছ হয় যে মামু গো এটা তো বেলু দাদা সুইছো তুমি এই কার্তিক মাসে কুকুরা টাকা নোটমি হয়। আর গাদি দিনে ফুলপেন করমি হ্যাঁ। পূজা পাঠ করমি মানে আপনার মই মরি যাবি যে মনে কর থাকে এ তোমার ভাতা কহ এ নাগ মামু ওই। মর্ত্য মণ্ডলে দেহ বই দেবতা হেলে বি মরে ওই। তুমি মଣିষ জন্ম যদি ହେଇଛ হয়। দিনে না দিনে জীবন ଯିବା ଯେତେବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରିକି ନିୟମ ନିଷ୍ଠା ପାଳନ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା ସେମାନେ କେମିତି କି ରହିଥିଲେ ଜାଣିଛ କି ନା ଆଗ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ସେ ଦେଖ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ତାର ଜନ୍ମରେ ନନିଲ ସତ୍ୟଭାମା ସେ ହେଲା ତାର ଜନ୍ମରେ ନନିଲ ସତ୍ୟଭାମା ସେ ହେଲା আগো ভাঞ্জি ଓ তুমি এটা কার্তিক বর্তর কথা কহিল হয় হয় ইছন মোর বর্তর কথা মুই কহমে রট কে কহব হ্যাঁ? মামু গো হ্যালো টিকে যে কানা হিতে জানিছ হ্যালো দেখো ফোন ये तो किसी ने कोई थी हाँ। लेकिन यहाँ से चमक जना नहीं कहू चुके हैं হয় लेकिन पूर्णिमा दिन रे एकादशी হয় विधवा नारी रोजवती হ্যাঁ হ্যাঁ सिंदूर थिला ता कपाले साबात। विधवा हेला केते बेले यस गाना गाना सुर भी गई ऑल राइट ऑल राइट কা বলে पूर्णिमा दिन एकादशी হ্যাঁ विधवा नारी रोजवती क्लियर सिंदूर थिला ता कपाले आ विधवा हेला केते बेले क्लियर क्लियर कहब है এটা कहब যে মামু গো যেতেবেলে হ্যাঁ হ্যাঁ ସେମାନେ যেইକିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଥିଲେ হয় ଆଗରୁ ଟିକେ ପଚାରି କହିବି ତଥାପି ଟିକେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଚେଷ୍ଟା কহমা আগো ধীর ଯେ পান ମାମୁ ଗୋ, হ্যাঁ ଯେଇକିରି ସେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲିକିରି হরবর হউছন ଆର ଜନ୍ମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଟରାଣୀ ହେଇକିରି হয় হয় ସତ୍ୟଭାମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ হয়। ତାଙ୍କର ବାପା କାଣା ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ কাଣା হেদিলে ତାଙ୍କର ବାପା ଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଶସ୍ତ୍ରାଜିତ হয়। ତାଙ୍କର ପତି ଥିଲେ ଗো ମାମୁ হয় গো ଯେ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ଅକ୍ରୁର ତାଙ୍କର ବାପାର ଜନ୍ମରେ ଶସ୍ତ୍ରାଜିତ